Ay, apak sa mid ah. Apak kayo mid. Bili kayo ticket para. May kalaban ba tayo? 25 shot. Okay. Tara, pasok. 25. Ay, yung mga offering ba hindi na lalaro? Pagkikik ko nga muna to. Si Erin San wala. Si Poy wala din. Si Easy wala din. Iloko ko yata yung sa akin, pre. Ayaw mga pasok. Puta. Ano to? Si Easy wala. Alam mo, yung kalaban sa'yo, walang tao dito sa labas eh. Wait na lang natin. Malaro yan. Ayun na. Ayan na, ayan na. Winning wala din. Si Onin wala. Oops, Alfred wala. Hello, hello, hello. Hindi ako rinig. Rinig ka, rinig. Rinig, rinig. Hello, hello, hello. Rinig ka ba sa rinig? Sige, sige, sige. Poch. Si Sweetie Poch. Guard pa. Sige. Ay, sangga. Isa naman lang. Ayan. Eh, hapa. Mamaya, ito. Ayun, wala. Hindi pa pumasok, boy. Ilan, wala ilan lang nasa labas. Wala pa isang party. No? Yung ID parang mga dalawang part. Hindi lang maka-RD. Pinapatay. Doon peso. May tatlong pumasok sa left. Tatlong piraso. Tumakbo na, tumakbo na. Tumakbo na ang finalist. Dalawang party, oy. Wala. Tatlong party, oy. Take ko dito. Yung maka-RD. Pinapatay yung Boy, palabas ang aso mo. Pero baka dito. Ah, sige lang, sige lang, sige lang. hindi siya ba dito? Three party ata. Three party. Walang balay. Ay, nako. Ano, nag-aksi ako dito.
Para maglakad-lakad. Ang galing na ni Nix ah. Alam ko na saan naka. Yung hindi ko pa nakikita si Don Petty. Tapak sa ano right. Kaya nakapak na sila sa right. Oh, tara, compress. 3, 2, 1, drop right. Lahat ng parting space, proceed. Ano? Wala, Yung wala. space, nagawa pa yung space. Si Connie. Sige, pasok ka right. Pasok ka, compress muna dito. Dito lang. Naubos sila ng ano. Pinapatay siya ng senti. Dito lang. Huwag nyo muna unahan, par. Alam nyo, nasa portal, lalabas yan eh. Hindi kang patay. Saan nakapak? Tangin na pinuntahan talaga oh. Diablo. Wala pa. Sa labas na sila. Tara, balik tayo mid. Sila na nakaapak sila ng right. Pasok na ata. Okay, dito lang. Pasok na right. Okay, dito lang. Parang mag-scout ko, tutulog na ako. Sige. Okay, dito lang. Kita ko na. 3, 2, 1, drop push. Ready, 1, up. Compress. Compress lang. Yung dalawang pumasok sa R. Mid sila, mid. Tapak mid. Patapak lang. Pumasok. Pumasok. Hindi pa. Okay, dito lang muna boy. Dito lang. Tangina nito, kupal talaga oh. Dito muna par, lalabas kasi yan. Tangina. Pag pinununtahan natin, lalabas yan par, pa-image muna sila. Tangina nga. 3, 2, 1, tara push. Ay no, nag-image na oh. Ready, 1. Para lalaban sila boy. Punta kayo ng punta din eh. Alam nyo lalabas yan yung galawan nila eh. Yung Troy. Kaya compress dito. Dito sa hanap macro. Pag hindi kasi nag-image, lalabas yan par eh. Nagpapakita rin kayo eh. Wala ka. Sige lang. Alam nyo naman galawan nila eh. Lalabas pag hindi pa naka-image eh. Tapak L. Nakapakel. Compress. 3, 2, 1, tara macro. Pedles lang muna par. Delay lang konti. O dito lang sa box oh. Para makita. Dito lang. Para lalaban na lang sila pag nag-image. Compress lang. 3, 2, 1, tara push na. Cut nyo. Ready. 1, up. Okay, dito lang. Yung baba lang muna ah. Patingin din ako ng Okay, laban nyo. Ready. 1, up. Okay, tara push. Pasok kayo left, mga namatay. Left. Pasok muna left, mga namatay. Compress tayo. Pasok. Naubos sila ng Dito lang. 3, 2, 1, tara pamig. Saan nakapak ko, Jay? alam pa. Pinapatay sila. Dito lang. Natapak R. Pumasok. 3, 2, 1, tara macro.
Wala silang kasunod. Tara, akit nga dito, akit nga tayo, akit. Compress muna, compress. Compress. 3, 2, 1, tara, push na. Bitan sila. Ready, 1, push, 1, up. 2, up, push. Push nyo. Push hanggang right portal par, push. Okay, push hanggang right portal. Wala na. Okay, ang dami namatay eh. Sige. Ang dami namatay par, tara right portal. May mga namatay eh, dito lang. Isang patay. Compress. Yung Nix. 3, 2, 1, tara pamid. Pamid na. Nakatapak mid. Okay, compress muna dito. Pedes, compress. Compress. 3, 2, 1, tara push na. Left and right, ready, 1, up. First target. Push. Left and right kayo, push. Sige, compress dito. Sige, compress. May ibang Compress lang, compress. Compress. Natapak L. 3, 2, 1, tara pa L. Malapit silang kita napasok. Sige. Pinapatay ko extension. Dito lang, grass lang ah. Grass lang muna, dito lang. Compress na dito. Sige, compress lang. Natapak R. Oh, 3, 2, 1, tara balik. Sabi niya. Pumasok. Pero kulang sila ng one party. Tara, akit tayo sa taas. Okay, compress nga muna dito. Dito lang. Okay, dito lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Push na. Sige, hanggang baba. Ready, 1, up. Push. 2, up. Sige, push nyo. Sige, laban nyo. Push. Pag naubos, balik agad. Balik dito sa box. Si Ray, pareso. Pareso ako si Ray. Pareso nyo. Ay, tangina mo Ray. Tarantado ka. Ang ina. Gago. Compress. Dito lang. Wala pa. Sige lang. Sige, dito lang. Wala pa. Tapak L. Pumasok L. 3, 2, 1, tara baba. Sige, compress muna doon sa slide. Compress muna slide. Compress. Wala pa kaming image. 3, 2, 1, tara push. Sige, pwede na. Left side, ikakat niya ata. Wala. Kahit sa taas na. Okay, tara. Taas na ba? Compress muna. Ayun o, yung likod yung archer yung AU. Wait lang, ako pa unahin nyo. 3, 2, 1, tara, push na. Ready, 1, up. Sige, na-tornado yan par. Sige, laban nyo. Balik ka. Sige, diretso nyo na mid. Pa-diretso ako mid. Diretso mid. Diretso nyo na mid, boy, para malapit sa lahat. Okay, diretso. Ay, gago ka pa. Telling nga muna ako. Boss Aidan, diyan ka muna sa labas Huwag ka muna papasok. Meron sa baba, grass ha. Baba, grass. Babagras daw. Boss Aidan, huwag muna papasok. Yan, thank you, boss. Sige, pasok ka na, boss. Nice. Basta mid kami. Pasok mid. Pumasok Sige. R. RP. Pasok mid. Compress muna.
Yes, yung nga best friend. Thank you. Compress. Compress. Compress lahat. Compress. 3, 2, 1. Tara, akyat sa taas. Ito na, ready. Push. Una ako na, ready. 1, up. Kago. Sumabay din si Boss Mid. Okay, pasok kayo mid. Pasok kayo mid. Pasok kayo mid. Torres niya si boss. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Tara, balik mid. Balik mid. Balik mid. Ako yung natutukan. Oo. Sige lang, okay lang, boss. So, likod-likod ka dapat mo. Tara, comes dito. Hindi, ako ata natutukan. Tapak R. Sige, comes lang. L. Sige. 3. Lang, namatay. Pasok na? Namatay yun. Dito lang, dito lang, dito lang. One party ata nakapasok. Sige. Pasok na lahat, patingin ako ah. Hindi. Wala. Lumabas sila. Sige. Pumasok R. 3, 2, 1, drop right. Paling right, Tara, cut. Ready, 1 up. Sige, busin nyo. Busin nyo yan, tara, macro. Ito, cut to ah. Ready, 1, up. Push, up. Tong, inuno ko dun. Sige, push nyo. Push nyo, par. Push nyo. Yung all kino sa gilid. Nakancel na tayo. Ay, sige, pasok. Right yan, no? Right. Compress muna. Tapak L. Compress. Tapak Compress lang. Sige, compress lang. Compress muna, compress. Pasabi, pumasok ka. Pumasok. 3, 2, 1, racket na lang dito. Compress. 3, 2, 1, tapos na. Words. Ready, 1, up. 2, up. Sige, naunahan yan par, push. Nice tornado. May tornado dun. Sige, push nyo hanggang left mga boy. Left. Sige, recho nyo. Ganda ng tornado mo dyan, par. Sige, compress muna dyan. Compress dito sa box na. Compress sa box, par. Compress muna. Compress 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok. Abot to ang compress saglit sa sa slide din nakita tayo. 2 seconds compress. 3, 2, tara, let's go. Set. Ready. 1, up. 2, up. Sige. Huwag ka na tumira, Troy. Tira ka pa. Recho nyo. Nako, namatay si Chino. Patay si Agay. Compress. Reso nyo si Agay. Compress. Tapak L. Okay, compress lang. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok. Sige. Compress. 3, 2, let's go. Left side, cut, ready, 1, up, cut. You! Puta, nag-miss. Okay, dito lang. Bababa yan, dito lang. Compress. Di ba bumaba? Ilan yun? Mawan party. Tara, akit nga. 3, 2, 1, tara, ready, 1, up. Aray ko, namatay pa. Ano ko, nakarami pa. Tara, balik nga, left, balik nyo. Nakarami pa. Bilang part yun. Tang inang yan. Dito po. Tara, balik nga left. Ang dami namatay, kaibigan.
Hindi mo sila napasok. Compress. Ito 8, Tapak 7. L. Tara, macro nga, macro dyan. Alis dyan. Yung party pa kaya. Okay, alis dyan. Okay, dito lang muna. Para lumaban. Wala pa FS nila. Namatayan. Okay, dito lang. Lalabas kasi yan eh. Ako, makulit ka. Ayun na, left and right, tara, push, ready, 1, up. Ganun lang oh. Diba sila pa sumugod? Putang ina mo. Mamatay, job. Likod nyo. Nice one. Nice cancel. Compress. Hindi. Yun na. Hindi kasi ng HP, di punggol. Okay, compress. Tapak R. Pumasok mid. 3, 2, 1, trap mid. Compress muna sa pedis boy ah. Wait natin mag-image ah. Delay natin ng konti. Compress saglit. Compress. 3, 2, 1, tara push. Ayun na, left and right kayo pa. Ready? 1, up. 2, up. Okay, left and right. Tara, balik. Compress na. Bumalik si Cody. Bumalik si Cody. Likod! Gago yung Kobe oh! Gago kayo! Hindi makita. Hindi makita. Pumasok R. Party. Sige, compress muna, compress. Wait natin yung ibang tropa. Compress. Okay na, 3, 2, 1, tara. Akyat. Ready, 1, up. Sige, nauna ko yung par. Push. 2, up. Sige, laban nyo. Push. Tornado, up. 1, up. Tara, compress na. Balik na. May namatay ba? Si Cavalier namatay. Dito, baba ng pedes. Reso na boss, nareso na. Compress muna. Tapak mid. Pumasok mid. Compress, 3, 2, 1, tara. Pero image nga ako na Lex, yung BDK. Oh, compress muna dito. Compress saglit. Compress, 3, 2, 1, tara, push na. Wala na si mid. Mid. Ready. 1, left and right. 1, up. 2, up. 3, up. Wala palang inong bobo talaga. Yung Kobe sa likod. Ba, dito lang. Balik na. Hayaan nyo na yan. Compress. Tapak L. Pumasok L. 3, 2, 1, tralip na. Ay, tayo. Aray ko. Ang image yung party ko. Sira yung Compress na image. muna. Compress. Ano ba yun? Ba't wala yung image? Hindi, Matay nasa ako. labas sira eh. Tang inang yun naman. Ay nako, 3, 2, 1, tara push. Kasi ako nireso. Doon ako. Hindi nga ako naka-autopad so. Mula Dependent kanina. kyo. Ito, ubusin nyo muna. Ready, 1 up. Yan, sinendel. Tara, balik. Hindi daw, likod. Sa taas. 3, 2, 1, tara kaya. Ready, 1 up. 3, 2, 1, tara. Recho, ready, 2 up. Tara, balik. Compress. Ano kamay yan? Wait lang, may namatay. Tara, balik, flip, portal. Galing baba. Ganun ba? Asan? Ay, gago sa kabila. Okay, compress muna. May namatay. Dito lang muna. May mga namatay. Tara par, sunduin. Tapak R. Pumasok R. Sige, compress lang. Compress. 3, 2, 1, tara akyat. Akyat, boy. Tapon pala ako. Shish, mayabang. Yabang to. Hindi ko napansin. Sitang burger. Mayabang. Compress. Uy, compress. 3, 2, 1, tara push.
Oh, himala, hindi sila buo. Compress nga ulit. Kambres muna ulit. Putang ina, gumilid, mga di punggol. Nagpang sa baba. Nasaan? Baba? Lipat na ata. Na ako sa portal. 3, 2, 1. Paling muna ulit, pare, di 1 up. Ano, portal, ready, 1 up. Tara, balik. Tuloy na lang nakukuha ko. Pasok R. Ay, lumipat mid. 3, 2, 1, trapa mid. Namatay yung one party. 4, 3. Wait ako dun pa. Dito lang. Kalma lang. May 1 party pa sila eh. 2, 1, tara, push. Gateable na yun. Left and right kayo par. Left and right. Tara, push. Ito na oh. Ready. 1, up. 2, up. Kobe sa likod. Nag-miss. Pinaka. Ano namatay? Hindi. What's up? Yung kanina. Yaman. Mamaya. Pupak R. Pumasok R. 3, 2, 1. Si Boss Kai na DC ata. Kasama na Yamit eh. Nakasaksak naman yun. Pedes. Nakapakan ng Pedes. puta yan. 3, 2, 1. Tara, push na. Takbo si ulti niya. Ready. 1, 1. Up. Tang ina ka. Ano eh? 4-7-1. Sige ako. Compress. Tara, macro. Tapak L. Tara, baba. Pumasok L. Hindi ako nauuna. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tracket. Ready. 1, up. Kinaonsilot. Sige, laban nyo. Push. 2, up. Naku, namatay pa yung mga kaibigan ko. Kobe likod. Yung ig. Yung 043. Oh, nagpapa-MMR dyan ah. Ito, ready. Ano, Wow. wala na session. Nagreso na ako. Dali. Patay pala si boss. Yung sayang race. Long aim. Tapak R. Sikla. Okay, Marunong. Pumasok compress. R. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ano ba? Ano ba? Right side. Compress. 3, 2, 1. Tracket. Magat na. Ready. Cut. Burikat. Compress. Balik na. Tara, akit tayo. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Gago ka, bumalik. Sige, naturado ko yan, boy. Push. Sige, nakancel pa. Gago, ganda. Mabalik ka. Compress. Pasok nga kayo. Mid. Tara, pamid ha. Mid. Yung mga namatay, mid. Okay, si boss kayo nag-1. Mid ka, boss kain. Mid, boss kain. Andun, kanina, sa right. Dito, oh, sa likod. Sa likod lang. Oh. Si boss kain, bigay mo muna kay Ray yung PT. Dito. Okay, compress. Pumasok na ng L ah. Sige, dito lang. Compress na muna. Wait lang. Meet nyo nga si boss kain, boy. Compress. 3, 2, 1, track yan. Akit. Ganda ng cancel. Huwag mo balik. Ready, 1, up. Sige, naunahan yun par. Push. 2, up. Sige, na-tornado ba yan par? Gago yung right side. Yung gilid.
Pareso nga ako, bay. Pareso, wala. Tapos balik dito sa may grass, boy, ah. Balik kayo sa grass, balik kayo sa grass. Compress. Saan kami ni Boss Ken? May tatlo. Compress. Sige. Wasak na R. Mapa. Compress lang, wait lang para. May patay. Okay na? Si Gia lang? Meron pa isa. Hindi, Okay, si dito Thanos. Tangina. Tara. Hindi nyo. Mali pinasukan. Ako muna. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tangina, nasa taas pa. Sige, baba na lang. Sa palyaso ni Bert Lopez kahit saan itutok ay aabutin ng Starpol DOD. Compress muna dito. Wala, nasa taas yun. Compress. Mga sa-epic nila sa 2, 1, tara kaya. Nakahandang bumitaw na makaze. Suportado to ni Jeff kaya Okay, tara, kabila kaya. pag-atake kahit kalaban namin Compress muna. sipaw na Yung sila rin. Ayun. 3, 2, 1, tara push na. nung dumapa na ay mas lalo nag-init. Hindi na rin nakaka. Push ready. 1, up. Talaga ang malupit. Mga galawan namin pambihira. Tangin ng catching, sarap. Okay, push nyo hanggang mid. Patunayan di na para kami ay magpilit. Push hanggang mid. Okay, doon na mag-image part. Sa mid na pa. Okay, mid na. Okay, focus dito. Ako muna. Okay, compress muna. Compress. 3, akit tayo para 3, 2, 1, racket. Akit para akit nyo. Push nyo na. Ready. Sige, hanggang baba na yan, ah. Hanggang baba. Ready. 1, up. Sige, push nyo. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Okay, compress dito. Back. Okay, IIRT. 1, up. Compress. Yan rin, ang bibi ang puta. Gogo. Sabi mo. Mapatak R. 2. Compress. 3, 2, 1, tara baba. May one party ng Nelly. Sige, push. Gag slide. Slide muna lahat. Nice. Daw si Aidan. Compress. Ayun, nice daw nga. Compress. 3, 2, 1, tara push. Bakit na? Cut. Ready. 1, up. 2. Eto, likod pa. 1. Oh, dito lang muna. 3, 2, 1, tara akit. Gagi, nakit ka agad, ah. Okay, push yun na par. Hinaan nyo na eh. Yung Kobe. Okay, compress dito. May namatay. Pareso nga yan. Compress. Magpapamid. Compress lang. Wait lang. Wala tayong image si Alex sa bukawa pa. Ito oh. Compress lang. Pumasok ng Ayun, Hindi naman ng AFK pre. 3, 2, 1, tara macro. Yosi ako. Aidan. Tara macro. Compress dito. Compress. 3, 2, 1, tara push. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Kabila. Sa kabila. Compress muna dito. Compress. Nice. Compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara push na gagi. Bigyan na tornado yung bar. Push. Gagong ganda ng console mo dun. Ikaw lang mag-isa. Hindi ko pinansin. Tara, baba. Compress. Hindi mo nakatira eh. Mid sila pasok. Mid, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Push, ready. Eto na. Putang ina, walang ace yung mga. Tara, balik. Hindi kinaya. Ito yun. 1.
Yeah, dito lang muna. Kalma lang, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Ret, Ready. 3, 2, 1. Tara, push. Ready. 1, up. Tara, balik na si Mid. Ano? Ang pilihan na pala ng gold ngayon, 3,000. Oo. Alis muna dyan. Sabi sa akin yung leader, kung gusto ko raw, bigyan ko din ng 1,300 para babayaran mo. FB. Pasok mid. Oh, sige. Dito lang. Tara, balik dito, Macro. Mabas. Lumabas? Tangina, nakikita kasi tata. Hindi ah. Hindi lumabas. Compress, 3. Compress lang, 3, wait lang. 3, 2, 1, tara, push. Left and right na tayo. Ba? Ito muna yung right side, yung kali. Ready, 1 up. Oh, right side na. Oh, gago ka, left side pala. Sige, push yun na. Compress. Compress muna, wait lang par. Compress. 3, 2, 1, drop L. Okay, baba na lang tayo. Tang ina nun, ayaw na mag-drop ng mga AC nun ah. Auto side. Yun o, ready. 1, up. 2, up. Tarang ta. Grabe yung critic mo. Pasok na pasok. Watch on the move. Sige, busin nyo. Guys, likod pa. 1 party pa likod oh. Ang pretty Kim yung Kobe oh. Pasok left, mga namatay. Nakaapak ng right. Pasok na. Pasok muna left, pasok left. Hindi pumasok. May pumasok sa right, may pumasok. Oo, inom ka muna tubig. Kanino yun? Sorry naman. Go. Hindi Boss. pa na Wala pumasok yung image ko. Ayun sa Inom ka muna tubig, boss. 3. 2, 1, tara Macro. Tama pakiramdam mo. may iyo nga pala. Sige, push. Pakakat ka pang nalalaman, mukhang kuloy. Bops na lang, no? Kinakat pa. Compress. Dami ko sa 3, 2, 1, tara push. Labas ka tuloy. Parang nga mabilis. Kunyari. Kabila. Oh, gago ka. Wala. Baba. Ready. 1. Yung BA mo mabilis. Tang ina ka. Hindi ko mamag camera. Busin nyo. Compress. Oops, wala. Isa pa. 43 pa. Si Idan pareso pa. Ito, Reso. Compress. Kaya may mara dyan. Ayaw nyo, di wag. Tara, balik nga right. Ang dami namatay. Wala, nag-reso ako may idat kay Sid. Pasok right, Aidan. Pumasok. Nag-mid sila. Kasama yan ito. 3, 2, 1. Drop image. Kinakat pa kasi. Tang ina kasi. Uy, Hindi dito ka na naman mga eater eh. Tang ina yan. Kat pa eater ka ba? Tang ina yan. Nag-miss ka, di ko kinat. Ready, 1. Up. Wait ka, lalabas yung ako. Testing ko yung mga bobs ko. Tanggalin mo yung ano mo. Patanga na ng patanga pa eh. Gagi, patay. Yung talisman mo, tanggalin mo. Kabigas. Kay Idan ibigay ko. Nasaan kayo? Mid. 1. Up. Gusto kayo? Pre, nagnakawa ko pa. Nakakainis kasi siya. Lumabas. Wala ko yung miss. Meron ako. Pag ito nag-miss. Baka basa Hindi yung mo ito pumasok. Sa L. Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Drop left. Baka umakit na yan. Baba. Sa baba oh. Ready. May compress. Left and right tayo par. 3, 2. Yung Kobe sa likod. Sige, laban nyo dyan. Tapos may tapos. Balik.
Dito, yung mga burger. Compress. Madami namatay, pareso. Tapak R. May Phoenix dito sa isang party. Patay, patay nyo. Mortal. Asan? Ready. Wala ka. Uy. One up. Ano Aray yan? mo! Tag mo dyan. Tang ina mo pala. Nauwi Meron. pag nito ay yung dati. Basher. Mga tao. No, di ka tinamaan, Lex. Compress. Paano yan? Ako na, may MS man ako eh. Uy, gago, nabigay ko si Compress, Sito. may image pa. Ang CD ako, pre. Asan? Nasa kalaban? Pwede pa. R. Sorry, tao. 4 seconds sa akin, pre. Sige, Sige, sige. takbo. Compress muna, compress muna, compress. 3 to 1 push. Puto, sabay-sabay. Ano mo nun? Tangina, nagkakaisa kayo. Ngayon lang umamin si Ray ah. Tara macro. Akyat dito. Ilang araw Puro na. dahilan, no? Oo. Ilang araw na ako naka-BA. Aray ko. Lagi pala. Ay. Katabi mo si Satiba. Compress nga muna, compress. Sige lang. Ikaw tinamaan. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Hindi mo mabigay si Boss Min, par. Monster. Ito nagtopa monster. Ready. 1 up. Ina mo. Gumugos Oh, na miss si ko. Doon pa si Beppo. Oo, Samahan ako, no? may technique kayo. Huwag kasi kayo nasunod kay ano eh. Kay Pete eh. Ito nakatira ako before. Okay, compress lang dito. Dito lang. Ah, may slow ako, par. Wala pa? Compress muna. Kayo nga, may buffs ako. Baka di mag-cooldown na image ko, pre. Tapak R. Pumasok na R. Compress lang. Saglit pa, wala na. Yung buffs to. Sa monster. Yan na. 3, 2, 1, tara macro. Dito pa na. Compress. 3 to 1 push. Ready, 1 up. 2 up. Ang ino, hindi ka tinatablan ito, BA, oh. Hindi ka tinatablan dyan, eh. Ayan. First time bumangon ni Satiba. Compress. Oo nga. Tumayo ako nag-ano. L. Pumasok na L. Loko Reze yun. Compress muna. May namatay. Meron pa si ano, si Bod. Compress lang. Wala akong image next. L sila. Compress lang. Sige lang. Okay na? Wait lang si Bud. 3, 2, 1, tara akyat. Baba nga. Baba. Baka mag-monster to. Pipilit ata monster niya ito ni Gago. 80 yung monster. Sige lang. Pa daw sila. May scouter pa sila dun. Compress. Kaya pa kunin ito. 3, 2, 1, tara akyat. Andun sa taas. Konti na nga lang sila. Nag-scouter pa isa. Compress dito. Compress muna. Compress. 3. Ready. 1. Up. 2. Up. Sige, push nyo. Push nyo. Hanggang mid na yan, bar. Hanggang mid. Okay, diretso hanggang mid. Image na to, pre. Okay, diretso mid. Pa-R ata. Oh, may kalaban doon ah. Si Coach. Nakapak Pinatay kayo, kaibigan. Ano ba yun? Compress. Siyempre nila. Patay. Hindi naman yun. Compress. Amon. Compress. Okay na? Saan mga pak? Dito sa Sa right na natin, basta na. Right na. Right grass. Right grass, 3 to 1 push. Hindi ito na pala. Hanggang sa taas. Balik. Compress dito pa. Compress. Push, gago ka. Sabog eh. tira.
Nag-miss yung ano. Naka-cancel si Ken dun sa una. Sige, push nyo. Ready, 1 up. Push nyo na par, huwag kayo dyan. Kayo mag-push, pasok mid. Kobe pa, andyan ah. Nakapush, nireso kita kanina. Gusto nyo pa par, isang party pa to par, gago. Balik tayo mid ah. Huwag kayo sumagat. Balik mid. Ready, 1 up, Kobe. Dahil tapak. Pumasok na L. Congress. Three, 2, 1, racket. Ready, 1, up, Troy. 2, up. Sige, na-tornado yung par. Push nyo. Ay, ang mga lag. Yung Akasha? Sino yun? Akasha? Okay, baba. Papatayin ako niyan. Okay, compress mo na dito. Box, wag na sa dulo. Sa left. Pasok left. Inaano ko. Par, Combre. Par. Sige, compress muna pa. Aray ko. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress. Nandun na sa taas oh. Tara, balik nga tayo sa mid. Doon na sa taas na mid. Ikaw mo yun. Twitter ka. Shush. Meron akong ano eh. Yun oh. O diba? Compress. Ready, 1 up. 3, 2, 1, tara push. Si Troy, tirahin nyo si Troy. Push. Okay, push. Yung Kobe sa likod. Ito sa macro ko. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Yes, pasok mid. Tapak R. Okay. Pumasok na mid. Oh, tara balik. 7. Tara macro. 6, 5, 4, 3, 2, Compress lang. Nag-image na ba? Okay, 3, 2, 1, tara push na. Ready, 1, 0, 4, 3. Kakansilin kayo sa gitna. Si Eyo ah. Macro. Tapak R. Compress, 3, 2, 1, tara pa right. Pumasok. Sama Senti. Check na 6 sa taken dun ah. 3, 2, 1, tara push. Hitable na to boy ha, hitable na. Hitable na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Compress. 3, 2, 1, tara macro. Dito lang sa box. Tapak L. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok. Kasama Senti. Compress siglit, compress in 3, 2, 1, tara kayat. Lalabas to, visit. Ready, 1, up. Pinahain natin. Compress.
Pagsiray na humarap, matikan litusok sa palyaso ni Bert Lopez. Kahit saan itutok ay aabutin Tatapak, ng R. Starpol Sige, D.O. 200 baba. Tapos sa uncle Kasama ulit 20, kaya na ba? Banyo ang sakit. Andyan na si Kim, nakahandang bumitaw na makaze. Suportado to ni Jay, I-push. kaya solid yung mga pag-atake. Kahit kalaban namin ay madami, pasimple sipaw na nag-slow sa gilid. Di makagalaw, lahat sila tahimik nung dumapa. Compress. Mas lalo nag-iinit. Compress. 3, Ngayon alam nyo na kung 2, sino talaga ang 1, tara malupit. push. Mga galawan namin pambihira, kaya malabo na makadikit. Wala nang 1 up. patunayan, di na para kami ay 2 up. mapilit. Nagmarka na sa Sige, Recho par, tornado. sa amin ay hindi Sige. Isa pa, ready, 1. makabuo kami ang vandal. Tara, compress. Gana sa laro kasi nga vandal. Di mapigilan ng lakas, walang aawat. Kung pagalingan Mid pumasok. handa kaming mangwasak. Compress. Solid kaming Boss kain, galaw. Compress. nagmarka na sa laro 3, 2, 1, tara pa mid. Di mapigilan ng lakas, walang aawat. Kung pagalingan lang, nakahanda kaming mangwasak. Solid kaming nabuo, kami ang vandal. Ready, 1, up. Gana sa laro kasi nga vandal. Di mapigilan ng Aray ko. walang aawat. Kung pagalingan lang, nakahanda kaming Push. Compress. Compressing muna sa mid. Meron pa dun sa taas? Wala na. Compress. laro kasi nga vandal. Di mapigilan ng lakas, walang aawat. Kung Tapak L. lang nakahanda Best friend pa is yun. Best friend. Compress. 3, Pasok mo, R. 2, 1, drop. Right, right, right. R. 2, up. 3, up. Nag-miss ako. 1, up. Aray ko. Palit bumo. Compress. Patay si Boss Min. Sabi na eh. Compress. Nalaro ko ni Fate doon, ha? Pasok kayo sa sana. Sige, Meron compress lang. Thank you. Sabi ko na eh. Pasok na L. Compress. Tinitira pala kagad yun. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Three, two, one, tara kayat. Bakit na? Yun na, ready, 1, up. Tang ina mo, nakatira yung kali. Sige, push nyo. 2, up. 3, 3, up. Compress. Compress dito. Katapak L. Compress sa macro ko. Dito lang, dito lang. Uy, wag nyo lang. Yan, dito lang. Dilipat. Magel, Magel. Sige, dito lang. Dito lang. Pasok. 1. Tara, push left and right. Ready, 1. Up. Aray ko. Ay po. Sige, push nyo. Puno naman ang taya. Busy. Raise nyo ako para sa right side. Babaan ng diputa par. Sige. Thank you. Katapak R. Okay, combos muna dyan. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress, compress, compress. Compress, 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. Push target, 2, up. 3, 3, up.
2, 1, up. Hindi pa ako. Dope pa, nasa nyo. 0-4. Sabog kay Kobe. Tang ina nun, no. Oh, sino dun? Pasok nga muna. Right? Sa LOIP yan. Sige. Masok na L. Sige lang. Manay. 3, 2, 1, tara baba. Nabuksan. Kimon tsaka ano. Ano kami ngayon? Okay, compress muna slide. Permission mo na dyan ra. Compress sa slide. Compress. Compress. Paakit. 3, 2, 1, tara akyat. Nasa portal. Ready. Sa prank. Tara, macro, balik. Okay. Compress. Compress. Dito ang tracket. Okay, diretso. Wala. Tara, baba. Nagmamonster. Sa mid. Ready. 1, 1, up. 2, compress. 3, 2, 1, tara, push na. 1 up, sige na, tornado yung par. Push nyo. Push nyo na par. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Likod nyo yung Kobe ah. Wala. Tara, balik. Mid. Patay. Ano yun? May mid pa, mga Yamit eh. Yamit eh. Ready, 1 up. Bang. Naglip yung OIP. Sige, compress lang. Box. Sila ulit. Compress. Country. 3, 2, 1, tara, push. Baba lang. Kala ko nakatingin ka dito, hindi ka natinignan. Uy, putang ano mo. Sa tiba, nagmaano na. Ready, 1 up. Pataas. Taas, tara, macro. Nag-train yan boss. Compress. Compress. Ready, 1 up. Kamu pupush, tarantado ba kayo? Akit kayo ng akit. Diyan, tara, balik. Baba. Sa tiba. Ha? Compress. May reso ka pa? Meron. Compress. Boss, kalma mo. Ay, dyan. Compress. Wait, pumasok. Wait lang. Compress. Compress. Compress muna, may namatay. Wait lang, na tropa. Meron ba? Wala. Meron ito. Wait lang, si Bud. Compress. Wala ko Lex. Compress. Meron na? 3, 2, 1, tara push. Tara, push. Wala na dyan. Ready. 1. Napatay si Juan. 2 up. Sininaw. Uy, gago. Lumabas. Pasok mo na mid. Alang. Compress. Wait lang. Nakapak R. Wait, lilipat ng left. Lumipat ng left, pumasok ng left. Pumasok na yung compress. 3, 2, 1, tara left. Kamalingan niya sa Aidan, pre. Matay ako Ina dyan, si... Yung Bud lang hindi nakapasok sa top. Paano ba yun? 3, 2, 1, tara Sabi push. ko, Yung ilaw. si Bossmin. Ready. 1 up. Hindi mo nga si Bossmin. 2 up. Hindi ko makita. Ito nakita ko. Tanginang yan. Ano ba yun? Hina ng Bud ah. Tanginang yan no. Wala pa, hindi pa. May namatay isa. Sige, dito lang. Dito lang, dito lang. Sige, dito lang muna. Wait lang. Compress. Pa-image nga si Gia par 3.
2, 1, tara, push. Ready, 1. Up, 2. Up. Sige, hawak ko yung Kobe. Kobe ah. Tara, balik. Congress, wala na. GG's par. Tangina mo, si Bud lang hindi nakapasok sa top ah. Sheesh! Isa, dalawa. Yung sa party ko lahat nandiyan, no? Boss Min. Sheesh! Galing GG's. lang nasa party namin, ang galing. Si Bud lang wala. Galing, magaling. Di kasi nare-reson ni Ray.